Produksi untuk vaksin itu sendiri dilakukan oleh PT Bio Farma pada bulan Agustus sebanyak 100 juta vaksin. Pada akhir tahun 2020, produksi vaksin sudah meningkat menjadi 250 juta vaksin. Menyusul hasil baik yang diterima dari proses uji klinis di Brazil, Turki, dan dalam negeri. Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebutkan bahwa perlu waktu sekitar 15 bulan untuk pelaksanaan pemberian vaksinasi. In August, the vaccine production was carried out by Bio Farma, namely 100 million vaccine. Then at the end of December, it increased to 250 million vaccines. The following the good result obtained from the clinical trial process in Brazil, Turkey, and domestically. Spokesperson for the Ministry of Health or Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, said vaccination would take about 15 months. Vaksin periode pertama pada Januari hingga April 2021 dengan prioritas 1,3 juta untuk tenaga kesehatan dan 17 juta untuk tenaga publik. Sedangkan vaksin periode kedua pada April 2021 hingga Maret 2022 akan menjangkau jumlah masyarakat sisa pada periode pertama. Tubuh kita membutuhkan vaksin untuk mencegah apabila terpapar COVID-19, gejala yang didapat tidak terlalu parah dibanding orang yang belum mendapatkan vaksin. Karena di tubuh kita sudah ada penangkal, sehingga apabila COVID itu masuk ke tubuh kita, tingkat penyebarannya tidak terlalu tinggi. The first period will be held in January to April 2021, with priority vaccination recipient, namely 1.3 million health workers and 17 million public workers. Then it will be continued in the second period, namely in April 2021 to March 2022, which will reach the remaining population of the first period. More about this short text. Because the goal is so that we can prevent if we are exposed COVID-19, the symptoms are not too severe compared to those that haven't been vaccinated, because in our bodies there is an immune system for the virus, so that if COVID enters the body, the spread rate will not be too fast.